ओमफ्राय दिनै प्रेसनिथ' जों थाम सानाय साया जों मटामटि रिटेन फर्माव फैफैगा प्रेस मिट पाइ मानुल' नरक जतन यासार जाबनाय कांसा कांसा खालायो तै प्रेस मिट पाइ मानुल' नरनि जुदि कोनो सुंमुं तंहांकै सुङै मानो नरनि जे सुंमुं तंमानि बेबागनि आन्सार जों होनाय दिनै प्रेस मिटनि जे सुइजाबखौबो आंनावबो फरायनाय फाजान प्रिन्ट दै इलेक्ट्रनिक मिडियानि फाइ मानजांनाय रंनो रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक चोबा RSKC नि इंगै खापांनि हांजामाय आफार जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनानै खे ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि जे यापारि रम्मानि आबो चलै मातमनाय नरक साइमानो RSKC ओ ताबुक जरा 51 सोशल अर्गानाइजेशन तुयै मथा खाजाक्का ओ मथानि नाहरमुं काइसानो आबोके ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मासिनाय जों सालकिसो सका हाई लेवल कमिटी ककबरक सुइनानि बागै देवनागरी स्क्रिप्ट नो यासामानि उंथुगनि बरक जे रेकमेंडेशन रिमानि आबनो जों सेजावे कक साका आबनो जों कासना हिने कक चंलायखा आबनो जों गसेमैया तै आबनो जों जेसा खलै फांचिनि चौबान बिसिं तिकले कासनाय कलेज तै यूनिवर्सिटी वो चिनि ककबरक सानाय सेरुनाय दं 100% नो ककबरक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो तै आबो कंटिन्यू जेसा खलै फान जों माखै आबो खाचिनि रिटेन स्टेटमेंट नरक साइमन्ना जे सालकिसा सिका हाई लेवल कमिटी ऑन मॉडलिटीज ने कैसा कमिटी खाजामानि जे कमिटीओ स्टेट गवर्नमेंट नि खरबताम हाई लेवल ऑफिसर तै सेंट्रल गवर्नमेंट नि 6 जना हाई लेवल नि ऑफिसर टोटल 9 जन नि मेंबर तुयने कैसा हाई लेवल कमिटी ऑन मॉडलिटीज खाजाखा क्योंकि ओ हाई लेवल कमिटी ऑन मॉडलिटीज खामानि हुलो बोरो 2018 तीन सिमी बिसिता सेका बोरो मेमोरेंडम सानहरखा सजेशंस सानहरखा तै आबनो रुगैनाय सालमुय आगरतलाव जे स्टेट गेस्ट हाउस दङ गीतांजलि आरो बरक सालमुय रमय जत मथारमुय थानि बरक याचाखा क्योंकि आबनो उलो बरक आचुगलाय मानो उलो जे मथारक मेमोरेंडम लिखा आबरनो सामा फ्लाइए 60 पॉइंट नि कैसा रिकमेंडेशन बरक कानि आबन बिसिंग 59 नंबर जे रिकमेंडेशन चारनि चाइरो जे कक सुइजाक तमदमन आबन नुगै जों सुंदरुखा आरो हाय हिनि साजा जे कक बरगुनखा इ त्रिपुरा हास्तेबो जे बुक बारा तंदा नि बिसिंग 90% नि मानि कक अब तो सो अबलो नि लाइन जे कक सामाने अबनो 116 आरो हाय हिनि साका जे कक बरगनो डेवलपमेंट करना बागै कक बरग एकेडमी तै अदर माइनर लैंग्वेजेस जारा तंगो बरगनो बागै एकेडमी खाजानाय तै कक बरग बाय बाक्सा अदर जे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस तंगो आबरगनो डेवलप करना बागै देवनागरी स्क्रिप्ट नि बिसितिखलै सामु तांजांनानि उंथों इनिब्र सुइजाब आबो बरगनि व्यूज ताबुक कक सपयो जागासे जे 1979 कक बरगनो त्रिपुरा हानि ऑफिशियल लैंग्वेज हिनै गसेजा तीन सिमी
bisi bruichi nui kakha ngai 42 years lai thanga Kokborok state language hisabe recognition manmani kitabo busuklai wanama singja busuklai talika hamyang mani ko je 42 years ngai thangphano se Kokborok no bo script by sujaknai abno thi government ni kono clear stand kri buku bai mangse joto কিছু চলাইতো নিকে after chung semano je bangla tai roman script no tiye oro duita শিবিরিং হইতো মানে দুইটা ক্যাম্প বাক্সা বাংলানি পক্ষে বাক্সা রোমানি পক্ষে নিকে ও কন্ট্রোভার্সি নো পাইরি নাম বাগৈ chung semano 1998 সামাচরণ ত্রিপুরানো চেয়ারম্যান খাই kaisa committee khajak ingkai o committee ni recommendation borikha gobernment 2004 salo 4 bisio 2004 bisio tai besa pavitro sarkar no chairman khai tai besa commission khajak o commission bo bini report government ni khani borikha ingkai oro taisa wananan kongkha samacharon tripura committee ni report tei পবিত্র সরকার নি চেয়ারম্যানশিপও যে কমিটি খাজানা যে কমিশন খাজানা কমিশনের রিপোর্ট যত রিপোর্ট হলো রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে বড় রেকমেন্ডেশন দিয়ে কেলাম স্যার আপনি কপি চিন্তান তো তাবো কখা যে 1998 তাই 2004 ওই দুইটা কমিটি নি রিপোর্ট নি বিশিংতি খাইয় Tripurani je Kokborok Shanai mandate clearly spelled out Klezaka. Okay, Tripura Sarkar Tamungi nai mandate Manmani Gulo implemented Klayana now. There is the question. Okay, 2018 ni episode to Norno Sawi Kanaraka, the high level committee on modalities Namani Gulo. O Jago Devnagari script Porosimi, Devnagari script ni Kokborosimi, because a mother of Shopai. Chung khaklayo apa kaisa conspiracy baksa borok naiya Kokborok bini silimung manthum Kokborok bini yakung sakau bezathum Kokborok bukhang kotorongai bezathum bethai thaithum bubar barthum abo baksa borok naiya tai wona ma singchangkha chini Kokborok khanai rongni bisingono Yasu lekazak kuni kata buni kokoi musawo Kokborok hamsamani lamano kasona bagai besawitu chung abno sokmore nam bagai Kokborok development ni lamao je borok busungi besawo borok no nam bagai chung bathung kha chung yoglia khorang tisanan bagai Ingkai tinin sini romdi salci bata kita segangsung putung lekha. Puilani salono jengmani salono cinero nuicisha NGO jong hansang puil jengmani salono. Aro koglam sap lekha tam khlai. Amti khlai tai wai meeting khachini meeting manolo jong pesa. Committee khalaikan o committee ni bumung kha je roman script for Kokborok Choba roman script for Kokborok Choba ni Choba kha chini thangnani Choba abo chini identity no ingkai chini press ni to jung tam sanai saya jung motamuti written form of fika press meet pai manulo norok jato non yasar jamai kaksa klaye tei press meet pai manulo noroni jodi kono sumung tongkangke sumoi mano norni je sumung tongmani debak ni answer jung donai chini press meet ni je sujat tu puna ngobo pore Fajar print the electronic media ni fai manjang nai ro no
Roman script for Kokborok, Choba, RSKC, ni ingay kapang ni hanggang mayapar. Sumtini ro press meet, maklay manike, Kokborok no Roman script by Shuinani, je yapari, Romani, abo চলে মাতম নাই নরক সাইমানো RSKC ও তাবুক জরা 51 সোশ্যাল অর্গানাইজেশন তুই মথা খাজাক্কা ও মথানি নাহারমুং কাইসানো আবুকে Kokborok no রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাসি নাই जों सालकिसा साका हाई लेवल कमिटी Kokborok सुइनानि बागै देवनागरी स्क्रिप्ट no Jasamani untuk nebrok je recommendation dimani abono jung sejawi kok saka abono jung kasona hine kok chonglaika abono jung gosimaya tei abono jung jesa klai pano chini choban bisin tiklai kasona college tai university bo chini Kokborok sanai serunai ro 100% no Kokborok no roman script by shuyo tei abo continue jasa klai pano jung makro abong kachini written statement norok saimana je salkisa seka high level committee on modalities ni kaisa committee khajamani je committee o state government ni koroktam high level officer tai central government ni 6 জন হাই লেভেল নি অফিসার টোটাল 9 জন নি মেম্বার তুইলে কাছে হাই লেভেল কমিটি অন মডালিটিস খাজাক্কা কিন্তু ও হাই লেভেল কমিটি অন মডালিটিস খামানি গুলো বড় বড় মেমোরেন্ডাম সানহরখা সাজেশনস সানহরখা তাই আপনো রুগই নাই সালনুই আগরতলাও যে স্টেট গেস্ট হাউস তম গীতাঞ্জলি আরও বরক সাল নইরমই যত মথার মুথানি বরক ইয়াচাক্কা কিন্তু আবন উলো বরক আচুকলাইখা আচুকলাই মানে উলো যে মথারক মেমোরেন্ডাম লিখা আবরকনো সামাপ পাইয়ে 60 পয়েন্ট নি কাইসা recommendation baru kari. Abon bising 59 number je recommendation. Chad ni chairo je kok sujak tumjam mana. Abon nugai jung sunduruka. Aro hai hini sajak je Kokborok unkha in Tripura hastebo je bukung bara tongdan bising 90% ni mani kok. Abdo soy. অবলো নি লাইনে যে কক সামানে আবনো ওয়ানওয়া শিক্ষা আরো হাই হিনি সাকা যে Kokborok নো ডেভেলপমেন্ট ফেরনা বাগৈ Kokborok একাডেমি তাই আদার মাইনর ল্যাঙ্গুয়েজেস যারা দङ বরনি বাগৈ একাডেমি খাজালে তাই Kokborok বাই বাক্সা আদার যে মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস দङ আবরক নো ডেভেলপ ফেরনা বাগৈ দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নি বিসি থিকলাই সামু তাংজামনানি উনথং ইনি বড় sujak abo borni views tabuk kok sopayo jagase je 1979 no Kokborok no Tripura hani official language hinilai goseja tin simi bishi bruichi nui kakha again 42 years লাই থাকা Kokborok স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে রেকগনিশন মানবানি কিন্তু বুসুখলাই ওয়ানামা সিংজা বুসুখলাই তালিকা হামিয়াং মানি কক যে 42 ইয়ার্স নুই থাংফানসে Kokborok no bo স্ক্রিপ্ট বাই সুইজাক নাই আবনো ফিয়ে গভর্নমেন্ট নি কোনো ক্লিয়ার স্ট্যান্ড করি বুকুক বাই মাংসে যত কিছু চলাইতো কিন্তু আপনি চুন সেমানো যে বাংলা তাই রোমান স্ক্রিপ্ট নতুয়ে অরক দুইটা শিবিরিং দङ দুইটা ক্যাম্প বাক্সা বাংলানি পক্ষে বাক্সা রোমানি পক্ষে কিন্তু ও কন্ট্রোভার্সি মানখানা
जिहेतु देबुर CMC पजिटिभ जों थाङै दं के बर' खेता उनबगै थाङिया खोनादों जे जागाव हकु किसा नखौ जों रमने मानो अ जागाव किसा मिसा हर ना नाखाना हर नाया बे हकु दिन नखौबा तब ini Malaysia is very much positive. Bau nayo, jung je sanmani, abu ko kata sa, asal. सर abo chini community ni majority dimania abo saimane to sarkar pobito sarkar commission khai kana ble amo sing samasam commission ekan no ni sarkar ben khaja commission ni report no bo rahasyojon karone nung amon কার্যকর খাইয়া এক দুই গায় বর্তমান সরকার আবু যে হাই মডেলিটি কমিটি ও যে প্রপোজাল খবজাক মানি আবু প্রথমন থাইজুন সাইমা খানা যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্ক্রিপ্টনি ব্যাপার স্টেট গভর্নমেন্টনি অ্যাক্টের সাবজেক্টনি অন্তর্ভুক্ত স্টেট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত একে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ও হাই মডেলিটি কমিটি তামো ওই প্রপোজাল দাজানান না স্ক্রিপ্ট সানানি কোনো একটি আছে আবু স্টেট গভর্নমেন্ট নো ডিসিশন নাই মানো একাই চুং অবনো আবেদন নারুনা মুসুকো সরকার খানি তাও বর্তমান আইপিএফটি বিজেপি গভর্নমেন্ট খানি ও দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারও সরকারিভাবে কোনো স্পষ্টীকরণ দাবু জড়াতে চুং খানায় এবং চুং দাবি খাই ওরও হয়তো কনফারেন্সনি ও প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্য সরকার খানি চিনি আবেদন রাজ্য সরকার বিনি স্ট্যান্ড বিনি বক্তব্য পরিষ্কার খাইতেন দেবনাগরী স্ক্রিপ্টনি ব্যাপারও হাইকাই যেহেতু চুং মেমোরেন্ডাম সাবমিট খেগা আমনি উত্তর চুং অপেক খাইনাই গভর্নমেন্ট তরফ রেসপন্স আমন পরে চুং ফার্দার মুভমেন্ট ব্যাপারে কর্মসূচি নানাই চুং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ও 51টা বদল বিসঙ্গ একটা গ্রুপ চুং ও রোমান স্ক্রিপ্টনি দাবিনো সম্পূর্ণ খাই তিনি ও আন্দোলন সামিলুখা এবং আনি কয়নেন মুচুং কাইসার ও স্ক্রিপ্ট ন রাজনীতি বাই তা করুনলিদি অব রাজনৈতিক ইস্যুয়া রাজনীতিনি ঊর্ধ্বে কাওই চুং তিনি চিনি স্ক্রিপ্ট নিবাগয় মুভমেন্ট মা খাইনাই তে কাইসা ইনকাই তে কাইসা কনার হইতে ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন ধর্ম সংযুক্ত খাইনানি একটা অপপ্রচেষ্টা চলিত ও রোমান স্ক্রিপ্ট ডিমান্ড বাই ধর্মনি কোনো সম্পর্ক করি অব পরিষ্কারভাবে চুং সাকলাইনা মুজুক কাজে তাবো চুং আনি তিনি দফান থানি ককবরক সানাই কিন বরং থানি চুং আবেদন নারং মুজুক অমন শেষ মানে আন্দোলন ও কিপেনো এস পার একটা ডিসিশন মাংনাই অমন সবচেয়ে কতর বাসানি আন্দোলন নাই আবন মগই যত চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ককবরক সানাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি ফাতার তোনাই যত মানুষ প্রস্তুত তুমথুই এবং চুন ও মুভমেন্ট শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর মুভমেন্ট চুংলাং থানানি চিনি উদ্যোগ ও রাজনৈতিক মঞ্চন হইতে ওর কেবল রাজনৈতিকরণ খাইনেন চেষ্টা খাইতুন ওই শুনো তুই এবং চিনি দফানে জরন নেতা তোনাই রোগ এমএলএ তোনাই যতন থানে চুং আবেদন নারুনাই ও ব্যাপার নর রাজনৈতিকরণ খাইয়া হয় দলীয় স্বার্থনি ঊর্ধ্বে কাওয় নর স্ক্রিপ্টনি ব্যাপারও যে বিতর্ক আব অতি সত্তর মীমাংসা উঠুন তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি বাগয় ও কয়েকটা কক সানান পাইতুন RSKC পপ্রময় কোনো পপ ছায়া जों राइट टू इनफरमेशन एक्ट नि बिसिंखि खायो जों सानहर काब्रंनि थानि जे नरक कायबुसो म थानिसिनि मेमोरेन्डाम बांका ताई ओ मेमोरेन्डाम रंनि बिसिङाव कायबुसो मथा देबनागरि स्क्रिप्ट न सानै नं थानि कय हरका जों साथै ताई आपनि कपि बुझन रबनि अब चिनी याको जेटु सपयान आपु चुचुं ओ इसिनो थि बक्साने आपनि सेमा चुं बक्साय सर तेका सोमोन्दो ना कोनो सार्कुलार इस्यु खायजा गया kokborok no বাংলা বিষয় দিহিনো এবা রোমান স্ক্রিপ্ট বিষয় কোনো সার্কুলার করি কোনো মেমোরেন্ডাম ইস্যু খায়जा गया ओंखाय बुखु बाय सिमिसे दुनिया चालक दङ 42 years रमय बुखु पाइसे जुनो मेथोइ थरि निके आबो तामबागै खाना इट इज क्लियर टू ऑल आपकी सबाय शुक्र बिसाना नांगो
borok dolsa naiya bodol dolsa borok naiya kokborok busathum abon bagino 42 years romanai borok script issue no mathangoi tonigo chungbai chuno walai tonigo Nikai asuk sal joratui de roman script by bangla sini kok banglai tongo mane तब कई 3 नंबर बोलन सभी क्या ये कहाँ से आया इसका पीछे मकसद क्या है तारमाने तैसे कमीशन खादिसमा कौक से बोले तैसे कमीशन खा कांगे तै बिसिक थान नांग सावने ओ कमीशन रिपोर्ट पेश खाई सावने निका ओ रिपोर्ट पेश इंगई ओ रिपोर्ट नो इम्प्लीमेंटेशन खाने का तै थाम सावगी 10-12 বছর কি কক বড় যেটা इंडिया वो अराउंड 9 लाख जो त्रिपुरा में 8.5 लाख त्रिपुरा में फाता तो बांग्लादेश 3 लाख तो इनका ये 12-14 लाख बरक नी खूब नी जे कक मिजोराम तो इनका आसु 14-15 लाख बरक नी खूब नी कक न बुथाना बागै कैसा सेक्शन बरक conspiracy खालायते अब क्लियर साबो आबरक साबो that is also clear जों बरकनि बुखु गतो नांगैया जों नायो चिनि कक बरक बजाथम रोमान स्क्रिप्ट तुयनो बजाथम ताउन बागै हिंगै ताबक जे बिजाब दक नखरै दं बिसि ब्रुम ब्रुम नखरै दं 60% of the printed books are published in Roman script. Bangla script e ungyang hokok se. Kintu Devanagari script by print khlaija visa pangsa phunukta ba age. Pangsa phunukta. Tabu je kokborok teacher tongnai ro. Tripura education department ni under je kokborok phunuknai je teacher tongnai ro. Borok khorokpur Devanagari script by similaija. Borok phupur Devanagari script surungnai बुफुरु स्कुलाव थाङो बिनि चिरायरावनो सोलोंनाय रौनोब्रक फोरोंनाय आसु बिसिरमय ककबरक फोरोंजागि हे थांनाय ताइ चुंजारा सुइनाय खायनाय र चंद्रकान्त मुरासिं 65 ইয়ার্স চলে দङ बताबु देमराग स्क्रिप्ट सोलोंबाय तारपरे ककलां सुइनाय इज इट पसिबल आंनि 62 বছর চলে दङ आं देमनागरि स्क्रिप्ट सुरुङै तारपरसे आं कक्तां ककलां सुइनाय रेसामुं सुइनाय अब जिनि गरना साबै बुथाना नायमान कक यादा जिनि बुखु प्लास्टार थेबै रिमन कक यादा लिगु प्लास थेबै रिमन कक यादा अब जेसा क्लेबर मास मा कासनाय अब कासे याके कोनो लामा से आरो ताइ कोनो लामा से मोटा खाजाका रोमान स्क्रिप्ट फॉर Kokborok Choba RSKC Chini Choba ni first step sumtini deputy chief minister thani memorandum rekha education minister ni thani memorandum rekha tai oro press conference paiman gulo chung ngoni aro travel welfare minister ni aro chung already appointment na sa अब पाइमान chung aro थाङो बिनि क्वार्टार नो memorandum ya ngai chief minister ni thani chini memorandum ya farna bagai chung already appointment seek laser kiaba appointment chung tabuk sak maya appointment mang khang kai chung aro thani go chini memorandum ya kai buskani shalo chini I Choba Tripura ni kurung थायो जों बिरायनाय अलरेडी चेंगुस दंखा दरब लुखना अमरपुर तयदुबो तेलेमुराबो खना किबा सनिबो लंथ्राय भेलिबो पैसा प्रसेसन होनो आमति खलायै गिरजागै दङ कक आबो साबन बागैबा कक नि बुबाग्रा साब कक नि बुबाग्रा अंखा O kok bai je borok kok sau borok se bubak rable who is the stakeholder
member of the speech community is the stakeholder. Oro nung rama samajo do mudo kok sanai sabo. Chini to boyos junjara oro asuke tongo. Dadi bit tongo oro. Chandrakant Murasing. Chini to boyos 60 laisa. Suntai busu bosor tongnai da. Kintu Kokborok no mathang to nenai rok sabo. Abo norok non islai ulo je asai songrok phai tongo borok. Borok ni kok senar jongna namni. Borok ni bakhao je kok asai jak. Borok ni bakhao je musungma kok sawi tongo. O musungma phasing se nung khunju kaina nang. Nung phata ni borok. Borok simi katar kok phai. Bagino tabung ni je Choba abo Kokborok Choba Tripura abo script issue tai language issue no tuye obai Choba Kokborok tai nubu nuglak abo no paithang ni Choba I Choba jong je sakle phano kabai unani nangnai tam bagi hingkai I Choba pai mani bising tui khlaise Kokborok sanai bosong ni borok ro hayung sakao thangure tongno tongya apo decide khlene biasamen nangnai abong kha pura puri dandako constitution ni kono article amti kono kok sujak kri je 8 cd lo hamna nyaka kai devnagar script no biasamen nangnai Constitution amti kono kok sujak kri je Roman script by suika hanga kai kono language no 8 cd lo habi mangla amti kono kok sujak kri inga o kok ro boro sim pasa khaba jara tini motui kok ro awai khlai tongo borok khunuk tona da amti je constitution sujak tongo borok khunuk in black and white tai thaisa kok bungkha chung saimano je chini hak toro bharat borsho more than 700 languages are there okay 700 language ni bisingo jokhon chini Indian constitution jokhon yasak jago Indian constitution yasak jagtu 14 ta language se 8 cd lo tongmani abnulo ini kaisa khana kaisa kale chichuk oro 22 ta taibo chichuk jagai tonga tabu motamoti 31 ta so language 8 cd lo dajakha ke pipeline ma taibo tongo o pipeline ni bisingo Kokborok bo tongo mizu bo tongo khasi bo tongo ngai chung saimano the mizu language and khasi language 8 cd lo inclusion khlena bagai boroni jani state government ni simi je recommendation thangmani central government ni thani abo roman script be khlai dikni no recommendation hoja abo chung sithai tai awai khlai tai kaisa kokung kha script issue no tuye Indian constitution kaisa jaga simi line tangsa sujak tai script issue te kono jaga kono khana sujak beri abong kha je Chinor to 200 বছর ইংরেজ রক শাসন করে থামজা ইগে Chinor ro official language go English to tong tahu bo English tong 이게 English no samung phanang mani no turuk comedy boy Hindi no gabang kali samung phanang rena bagai kaisa clause dajak tong 이게 o clause o uklok phajing sujak tongo je Hindi no popularize krena bagai Hindi ni use no bagai na bagai Hindi no samung phanang na namai tai o Hindi no Devnagari by Shune namai asuk singsi sujak there is for the union government okay Hindi no official language hisabe use krena bagai ekdom defined khlaijar for the union government that means central government
Hingga bo state language tamo uno ungya. It is the matter of the state. Our state list se tongo. Hingga aro Kokborok jehetu kaisa state language. State government no decide खालामनो bo सुइथाइ बाय Kokborok सुइजानि सुइजागि याफाङो आं सावै थांगा जे दुइटा कमिशन रिपोर्ट ऑन स्क्रिप्ट इशू और क्लियरली स्पेल्ड आउट जे रोमान स्क्रिप्ट नो बरक इशू नायो इनके गवर्नमेंट नि थानी त्रिपुरानि Kokborok सानाय चिनि जत ताको बुकु नि थानी चिनि कैसा कोइमु जे स्क्रिप्ट इशू नो तुयै जों गोबां बिसि थुंजाखा जों ताइ थुंजानानै गसे ताकलाय बिसिनि बिसिङाव बायनानै दं जाय रोमान स्क्रिप्ट नो याजा जानानै आसुनो जतन